भी था झूठा मैं सच मान बैठा तुझे झूठी। रूपसा जंक्शन रेलवे स्टेशन ओडिशा राज्य अवस्थित। यह स्टेशन टी साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन अंतर्भुक्त खड़गपुर डिविजन अंडर आसे। यह स्टेशन रे ट्रेन टाइम टेबल एवं जानी 08011 भंजपुर पुरी स्पेशल एक्सप्रेस भाया कटक राति 12:30 रे आसीबो, राति 12:32 रे छाड़िबो केवल रविवार और शुक्रवार। 08074 भंजपुर रूपसा मेमू भोर 4:40 रे आसी रूपसा स्टेशन में पहुँचब रविवार व्यतीत। 08012 पुरी भंजपुर स्पेशल एक्सप्रेस भाया कटक सकाल 5:08 रे आसी पहुँचब एवं 5:10 रे छाड़िब केवल सोमवार व शनिवार। 08415 जलेश्वर पुरी मेमू स्पेशल भाया कटक सकाल 5:32 रे आसी पहुँचब एवं 5:34 AM रे छाड़िब। ये प्रत्येक दिन चलुची। 12891 बांगीरीपुसी भुवनेश्वर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भाया कटक सकाल 6:16 AM रे पहुँचब एवं सकाल 6:18 AM रे छाड़िब। ये प्रत्येक दिन चले। 18044 भद्रक हावड़ा बाघाचितनी एक्सप्रेस ये सकाल 6:27 AM रे पहुँचब एवं सकाल 6:28 AM रे छाड़िब। ये प्रत्येक दिन चले। 08075 रूपसा भंजपुर मेमू ये सकाल 6:35 रे रूपसारू छाड़े रविवार व्यतीत। 18021 खड़गपुर खुर्दा रोड एक्सप्रेस भाया नराज ये सकाल 6:33 AM रे आसी पहुँचब एवं 6:34 AM रे छाड़िब। ये प्रत्येक दिन चले। 08063 खड़गपुर भद्रक मेमू ये सकाल 7:46 AM रे आसी पहुँचब एवं 7:48 AM रे छाड़िब। ये प्रत्येक दिन चले। 18008 भंजपुर शालीमार सिमिलीपाल एक्सप्रेस ये सकाल 7:45 AM रे आसी पहुँचब एवं 8:05 AM रे छाड़िब। ये प्रत्येक मंगलवार बुधवार एवं गुरुवार चले। 18038 जाजपुर केउंझर रोड खड़गपुर एक्सप्रेस ये सकाल 8:42 AM रे आसी पहुँचे एवं 8:43 AM रे छाड़े। ये प्रत्येक दिन चले। 08076 भंजपुर रूपसा मेमू ये सकाल 9:30 AM रे आसी रूपसा स्टेशन में पहुँचे रविवार व्यतीत। 08077 रूपसा बारिपदा बांगीरीपुसी मेमू स्पेशल ये सकाल 9:40 AM रे रूपसा स्टेशन लू छाड़े केवल रविवार व्यतीत। 18046 हैदराबाद शालीमार ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस भाया कटक ये प्रत्येक दिन सकाल 9:38 AM रे आसी पहुँचे एवं 9:40 AM रे छाड़े। 08008 भंजपुर शालीमार स्पेशल एक्सप्रेस ये प्रत्येक सोमवार एवं शनिवार सकाल 10:50 AM रे आसी पहुँचे एवं सकाल 11:10 AM रे छाड़े। 08017 खड़गपुर बालेश्वर मेमू लोकल ये दिन 11:50 AM रे आसी पहुँचे एवं 11:51 रे छाड़े केवल रविवार व्यतीत। 08018 बालेश्वर खड़गपुर मेमू लोकल ये अपराह्न 1:12 PM रे आसी पहुँचे एवं 1:13 PM रे छाड़े रविवार व्यतीत। 08080 बांगीरीपुसी बारिपदा रूपसा बालेश्वर मेमू स्पेशल यही ट्रेन टी अपराह्न 2टा PM रे आसी पहुँचब एवं अपराह्न 2:10 PM रे छाड़िब रविवार व्यतीत। 08081 बालेश्वर रूपसा बारिपदा बांगीरीपुसी मेमू स्पेशल ये अपराह्न 3:13 PM रे आसी पहुँचब एवं अपराह्न 3:15 PM रे छाड़िब शनिवार व्यतीत। 18045 शालीमार हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस भाया कटक ये अपराह्न 3:08 PM रे आसी पहुँचब 3:10 PM रे छाड़िब। ये प्रत्येक दिन चले। 08064 भद्रक खड़गपुर मेमू संध्या 5:17 PM रे आसी पहुँचब एवं संध्या 5:19 PM रे छाड़िब। ये प्रत्येक दिन चले। 18037 खड़गपुर जाजपुर केन्दुझर रोड एक्सप्रेस ये संध्या 6:17 PM रे आसी पहुँचब
ଏବଂ 6ଟା 19 PM ଛାଡ଼ିବ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲେ। 08416 ପୁରୀ ଜଳେଶ୍ୱର ମେମୁ ସ୍ପେଶାଲ ଭାୟା କଟକ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 16 PM ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 18 PM ଛାଡ଼ିବ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲେ। 08084 ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବାରିପଦା ରୁପ୍ସା ମେମୁ ସ୍ପେଶାଲ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 30 PM ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ। 18007 ଶାଲିମାର ଭଞ୍ଜପୁର ଶିମିଳିପାଳ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 45 PM ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା 5 PM ଛାଡ଼ିବ। ଏ ଟ୍ରେନଟି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଚାଲୁଅଛି। 08007 ଶାଲିମାର ଭଞ୍ଜପୁର ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏହି ଟ୍ରେନଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 45 PM ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା 5 PM ଛାଡ଼ିବ। ଗୁରୁବାର ଓ ଶନିବାର ଚାଲେ। 18043 ହାଉଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଘାଯତୀନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଇଏ ରାତି 8ଟା 11 PM ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରାତି 8ଟା 13 PM ଛାଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲେ। 12892 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭାୟା କଟକ ଏହି ଟ୍ରେନଟି ରାତି 8ଟା 48 PM ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରାତି 8ଟା 50 PM ରୁପ୍ସା ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲୁଅଛି। 08073 ରୁପ୍ସା ଭଞ୍ଜପୁର ମେମୁ ସ୍ପେଶାଲ ରାତି 9ଟା 40 PM ରୁପ୍ସା ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିବ ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ। 18022 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଖଡ଼ଗପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭାୟା ନରାଜ ଏହି ଟ୍ରେନଟି ରାତି 9ଟା 37 PM ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରାତି 9ଟା 38 PM ରୁପ୍ସା ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡ଼ିବ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲେ। 18409 ଶାଲିମାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭାୟା କଟକ ଏହି ଟ୍ରେନଟି ରାତି 10ଟା 38 PM ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ରାତି 10ଟା 40 PM ରୁପ୍ସା ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବ। ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲେ। ଏହା ଥିଲା ରୁପ୍ସା ଷ୍ଟେସନର ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳର ସମୟ ସାରଣୀ। ମୋର ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।